Bonjour à tous, salam alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour faire des briques rapides au saumon et aux tranches de dinde. نتلاقاو اليوم باش نعملو بريوات ديال السومون والبقولة والمرتديلا. على بركة الله. نتوما كناخد الورقة تاعي تاع الوسطيلة ديال البريوات. كان ندير فرماج اللي كديروا في الهامبرغر ولا اي فرماج عندكم كديروا بقوله. انا درت مرتديلا، تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا ديروا القرعه والباباش كيري صافي وتلويو. Alors je prends ma feuille de brique, je mets du fromage en tranches. J'ai pris moi du fromage pour hamburger. J'ai mis un morceau de fromage, des épinards et une tranche de dinde. Et un morceau de tranche de dinde. Vous pouvez mettre vous pouvez mettre de la courgette, de la vache qui rit, n'importe quel autre ingrédient. قولوا لي في الكومنتات إلا بغيتوني نوريكم الوصفة ديال البريوات ديال القرعة ولا باش كيري. Pour celles qui sont intéressées, moi j'utilise ces briques-là. Je vous mets la photo ici. أنا كنعمل واحد الورقة كتجي هي ما كتكونش دايرة، كتكون كارية. ما عرفتش واش نتوما في المغرب هذوك اللي كيتفرجوا كاينين في المغرب واش غادي تلقاو هذه الورقة، ولكن ماشي مشكل. اي ورقة واخا ديك العادية دايرة تقدروا ديروا بحال هكاك. صافي كنبقى ندير بحال هكا ندور وتنسالي كلشي. دابا غنوري لكم كندير نفس الطريقة وكندير نفس الطريقة مع البريوات ديال الحوت. Et je fais exactement la même chose avec les briques au saumon. غير نتوما ملي ديروا هاد البريوات ديال السومون ما تزيدوش الملحة حيت غادي يجيكم المالح بزاف. Quand vous faites les briques au saumon, ne rajoutez pas de sel, sinon ça sera trop salé et vous pourrez pas les manger. ملي تطويو الورقة جمعوا مزيان الجناب باش الفرماج ما يخرج لكم ملي غطيبوهم. Quand vous allez faire vos briques, laissez un espace pour que vous puissiez bien refermer le fromage et le saumon dans la brique pour que le fromage ne sorte pas à la cuisson. Comme je vais vous montrer ici, comme vous voyez, je ne pose pas le fromage près du bord. Je laisse un espace pour pouvoir refermer ma brique. كي وريتكم دابا شتو راه ما حطيتش الفرماج قريب من الجنب، خليت شويه تاع ليسباس باش نسد مزيان بحال هكاك البريوات تاعي، باش البريوات ديالي شديتها مزيان باش في الطياب ما يخرجش ليا الفرماج. وكنبقى غادا هكاك حتى كنكمل كاع الحوت تاعي والمرتديلا ديالي. Je continue comme ça jusqu'à finir tout mon saumon et toutes mes tranches de dinde. Une fois fini, je viens les recouvrir et les placer au frais jusqu'au moment de la cuisson. ملي كملت كلشي كنجي نغطيهم ونخليهم في الثلاجة حتى نبغي نقليهم. غنجي نقليهم، كندير الزيت كنخليها تسخن مزيان وكنجي نحط البريوات ديالي. Je prends une poêle, je mets de l'huile et je les laisse chauffer. Il faut poser vos briques qu'une fois que votre huile soit bien chaude pour éviter que vos briques prennent toute l'huile. خليو الزيت ديالكم تسخن مزيان باش ملي تحطوا البريوات ديالكم ما يشربش لكم الزيت. صافي كتحطوهم هكاك وكتخليوهم يتحمروا جهه وكتقلبوهم.
Vous posez vos briques et vous les laissez dorer d'un côté et ensuite vous les retournez. Il faut compter à peu près 5-6 minutes si votre poêle est très chaude et votre huile aussi est très chaude. إلا ما بغيتوش تقليوهم في الزيت تقدروا ديروهم في الفران. دهنوهم بشوية بتاع الماء وخشيهم في الفران. Vous badigeonnez un peu d'eau sur vos briques et vous les mettez au four. C'est mieux que de les mettre dans l'huile. C'est pas pareil, au niveau du goût, c'est pas aussi croustillant que si c'était dans l'huile. ملي كديروهم في الفران كتجي فعلا صحية ولكن ما كيجيوش كيف ما إلا طيبتهم في الزيت. كنبقى غدا هكا كنحط في البريوات ديالي وكنخليوهم يطيبوا. كيف ما كتشوفوا دورتهم انايا مع درت بزاف تلاصقوا ليا مع بعضياتهم. نتوما ما ديروش بزاف، ديروا شويه بشويه باش ما يتلاصقوش. Comme vous voyez, moi mes briques se sont collées entre elles parce que j'en ai trop mis. Donc ne faites pas la même erreur, allez-y petit à petit. Et il y avait certaines briques comme celle-là que j'avais pas bien fermée, donc du coup le fromage est sorti. Donc vraiment faites attention que vos briques soient bien fermées, de bien les fermer sur les côtés. كيف ما كتشوفوا انايا كاينين شي بريوات ما سديتهمش مزيان وخرج ليا الفرماج. اذا نتوما ما ديروش نفس الغلط، سدوهم مزيان باش الفرماج ما يخرجش لكم. الا عجبتكم هاد الوصفه ديروا لي كومونتير، خليو لي جيم وما تنساوش بارطاجيو. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, laissez-moi un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Comme vous voyez, après la cuisson, on voit bien le saumon et les tranches de dinde. كيف ما كتشوفوا كيبان لينا مزيان الصومون والبقوله، وهنايا البقوله والمرتديلا. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم. J'espère que la recette vous a plu. Je vous souhaite un bon appétit بصحتكم وراحتكم. السلام عليكم.